बेले के हम बाइक मिला ना ना उसे तो ना खाबे खूबे जैसा भी नो प्रेस भी तो तेरी भी चीनी प्रेस भी उनके चुक्तिनी एग्रीमेंट नी उलो जेचनी निकी गोतोबा बे जे करणी फ्लाइटाय आबोनी किसिसा अंश very important kaisa saklai aboti chini press ni hake jentabo okunno ang saklai mani sigang pilana nom thani chini oro sinung derion sinung ta ani yakse khasing to chini vice president Mr. Jacob Rangkol ani yagra khasing to chini secretary general Mr. Upen William ai boni ulo tongo Jadi Finance Secretary Sunanam Deborma, by Boni Yaksio Tongo, Sini Deputy Army Chief Mr. Situng Subengo Hijago, Jeng Angoro Tony Wino Desa Hanai Hambai, Tabu Jeng Mul Bisaya Tanai, Gaboni Saklai Mungo, Tabu Secretary General Sini Musang. Bukan dorian, kalau ni boskan. Jatuh na hambai, short notice or short payment media friends rono. Ini ciri press conference ni main bisoy hingga post agreement, cini kelaitai, tol ni future tamu mana, nanti kok Thailand Thai ni, tahu, cukti ni sutre, cung motha NLFT no, ini hoite disband, bilukti kusonak. Marong bising kui, bukurono sana muncul. Motha NLFT ni bumu ini hoite ko donation jada tax tari thung jomgo tamni ke chu September 4 tarik ni agreement ni ko jumwa matai khai maya chu ko silai ja ibrasa lo kurum bagai agreement ni bising tu je go silai tripartite agreement to abono bastobayan phaisi se chung abono nansine jini silai pathamni joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 tarik lo chung mothak ekhono officially chung bisele ঘোষণা রিয়া dini ngaro bisintui o manaimuno chung dokorom buskamo sapaino chung motha NLFT bini arm twin RBA যতনো তিনি হইতে বিরক্ত কেবল যদি মথা NLFT বুমর রাং পূজা খামু তোকে আবো ইলিগেল নয় অবৈধ নয় এবং ইন্ডিয়ানি as per the rule of the country permissible এবং আবো acceptable নলা রাইদান মতে যে আবো নমসিনা তাবো নরম বুসকামো জুন को press copy chung draft hai tu moto ob kisang torik na risina English by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the government of India, the state government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi, the Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT
shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabuk sini na hingga tam ni sini dak sini obo jadi NLFT sabai le. Normal tam ni tabuk sini le sih. Kuno organisasi kita tak ada nya. Obo hingga kaisa legal legal process. Pento NLFT sakal. Je pen kaisa mo abo tu ros haina na mana. Tabida oporoni ya ke cuti sa obo ni maino sini tabida oporoni mas hamai. এখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে সশস্ত্র মানে করে সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিসুন্তি জেগমানি ও লামতি চুমাই তাবো ওমনো দিসবেন খাইতে মানে ও কুরি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুম সাকলাই মুনি মতে সিলাই পাথামপি তাই খাইলিয়া Norok obo tu NLFT sini sih. Norok itu ekordun itu tu dia berpotong na. Borok kebong borok tu alada na ek. বড় আবো তো বড় সাকলাই নাই চিনি হিসাবতে বড় সাকলাইনি চুমাই কেন গাবো তো থেকে সামনে খুনি কম খা বড় সাকলাইনি ডিসবেন্ড খাইলে डेफिनेटली खाই So there's a আমরা করলি सर आज जो प्रेस बाक्सा डिमांड्स पॉइंट्स हो तिब्रामो थाने ओवरलैपिंग तो गुबुन ग्रुप रो सामान गुचिन हो तो एखौ अबनो समन्वय खालायनो बादि प्रो कमिटि बिसिति खालायनाय आपिस सेम डिमांड तो एकु जागाव रिमाय आं खायसा सेंनाय केनो यूनिफॉर्म खालायनो बादि समन्वय खालायनो बादि कोनो कमिटियो रेखा सर 250 करोड़ नो करीब वो कुबनि कबमा पॉइंट रक नो ने बखतिनो सावि मनखा आपनो इम्प्लीमेंट खायने बागे आपनो फुलफिल खायने बागे नो सेंट्रल गवर्नमेंट बखति बम एन्श्योर मांका सर आपनो बफर उनसिं तेंगजांनाय अब ताओ जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि फर्स्ट मीटिंग जिनि चार्टर ऑफ डिमांड्स बो जमारि जा आपनो तुइ बरबाय आलोचना चले दाइसिं सामानि हाय बाक्सा डिमांड्स बाक्सा पॉइंट्स ओवरलैपिंग टू जुमसानो कायसा किसा ग्रुप सानखा तिब्रामो थाम सान बेखौ तो टारगेट हिंदो जनगण तो कायसा सदि तिब्रासा आबन बागि आरो किसा समन्वयनि बेबार दं जेटा जॉइंट वर्किंग ग्रुप फाइनल डिसिजन सर नो नेक्स्ट बिफोर आसु लाने नो इम्प्लीमेंटेशन एबा जिनि मेन फोकस के जिनि केडर्स जे बरो 35 इयर्स किफिल फाइगा नो खोखु अफ्रक साकाव से मुखुम फुसक्रि अबनो जुन रिहेबिलिटी सुनस काम खाइना गरा साइड बाय साइड वो पैकेज फाइका के गुकुरं बागि खाइना जु बो जागा ता मोना जुन नाय वो 250 करोड़ निको मेन चार्टर ऑफ डिमांड्स आरो जॉइंट वर्किंग ग्रुप निबिसिन दिस आरो पॉलिटिकल डिमांड तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो लैंग्वेज नि तो যেমন মুতাবক চিন বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বুঝানো আবু দং চিন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ নিবিসিকে আবু ডিসিশন না বিকজ আবনি ফাইনান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট বুঝু রাং নানো নাগিয়া আবু কাইসা ফিক্স না এক্সপার্ট গ্রুপ নিবিসিকে এক্সপার্ট কমিটি নিবিসিকে আবু কাইসা ঠিকাইনা না আবন বাকি ঠিক এট দিস মোমেন্ট जों आबो साइनाया तो चिनि चार्टर ऑफ डिमांड्स जमा जा सर सिगांगो नो जेफ्रो ट्रिब्रा फाइगा प्रो कासे क्वेश्चन कॉमन्स डकुरन बिसिं सोमुनि बिसिं कासे सोमु तमना आबंखा नो नि बिसिंगो ताउ फानो जेरो आलोगो चबजापा जेलो चबजा तो तंग सर बाट तुमुनो तंग हंगा के बनो फिंगने बागे नो स्टेप ताम तंग सर जिनि स्टेप जुङाबो सालायजा आदालतनि बिसयाबो तो गभर्नमेन्ट नि कल खायाखै आदालतनि बिसय आदालतनो नायनाय गभर्नमेन्ट आ जागा जुबा जुलि सर तापसु जते खरब सु तंग खना आलो बिसिंगो जिनि आरो जुम सीमानि मते 37 नि बिसु तंग टिकिसन एदिक सेदिगो मान सर बाक्सा के अंडर ट्रायल बाक्सा के कन्विक्टेड फनो तो केस चले तो बाक्सा नगद दंखनो बेल मान फनो केस चले तो लाइसन आती
Sir, no agreement to borong no surugutub na neba along ni fiyugutub na om hai kok point to tong sir. Tongo. Government a jaga je nangmani baro chuba chuli. Abo tongo. I think there's a